আজি বালেশ্বর সদর নির্বাচন মণ্ডলীর বিজেপি প্রার্থী মানস দত্ত স্থানীয় অতিথি ভবনঠারে ভূতপূর্ব সৈনিক সংগঠনর সদস্যଙ୍କ সহিত এক আলোচনা চক্রে ভাগ নেই সৈনিক মানଙ୍କ ପାଇଁ মোদি সরকার গত 10 বর্ষরে করিଥିବା কামর সফলতা কথা বখাণিবা সহ আসন্তা নির্বাচନରେ আউথরে বিজেপিକୁ ভোট দেବାକୁ নিবেদন କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ହୋଟେଲ ଲକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁରୂପ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଉନ୍ମୋଚନ କରି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବି। ଏଣୁ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ମତାମତରୁ ଆସିଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଇସ୍ତେହାର 2024 ଭାବରେ ଆମେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ପତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଭୟମୁକ୍ତ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ, କୃଷି ମୁକ୍ତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲେଶ୍ୱର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କଲୁ। ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଭିଜନ ଅଛି विकसित भारत गठन आम से विकसित भारत विकसित बालेश्वर निर्माण करवा आज संकल्प सहर जदि मुझे दुईटा कथा कहि विशेष करके ड्रेनेज समस्या समाधान बालेश्वर जो पीवा पानी अमृत योजना नरेंद्र मोदी बालेश्वर को सीधा सड़क देला भी अधिकांश सहरांचल पानीय जलर हाहाकार आम वाटर ट्रिटमेंट प्लांट करवा विशेष करके मेगा प्रोजेक्ट भूतल जल को स्तर को हाथ न मारिकी कौ भाया भाव लोके 24 घंटा पानी विशेष करके ग्रामांचल जल निष्कासन युवक मान रोजगार देवाई सूचना प्लांट कार्यक्रम करने जो मैंने युवक मैंने पाठ पढ़ी बाहर से धंदामूलक ट्रेनिंग देवाई स्किल डेभलपमेंट इंस्टीट्यूट निर्माण करने अनेक कथा आशा करुँच लोक साधारण लोक 5 वर्ष आमको करने निश्चित